جميع الأعمار بيان سور. نعم، إذا هو تحبيب الكتاب والقراءة والمستهدفين هم فئة الأطفال وكذلك فئة الأخرى هي مستهدفة من هذه العملية. من السن ديال عامين حتى ل 15 عام ما كاين حتى مشكل، يجيو مرحبا بهم. حنا هذا هو الهدف ديالنا، هو نعمموا هذا تحبيب القراءة وكل شيء يولي الكتاب عندنا من البديهيات ديالنا في العائلات. وبالنسبة للعملية يعني كتكون مجانا بالنسبة لا تسجيل لا فلوس لا حتى حاجه، اللي بغى يجي مرحبا به. دائما كتتم نهار الحد من 11 لوحده. والاطفال يكونوا مرافقين بالوالدين ديالهم بالاخوات ديالهم. هذا هو المهم اللي عندنا. حتى الوالدين كيدخلوا في ديك العمليه ديال القراءه، لان الطفل بعد ملي كتخليه بوحده ربما تيخلي الكتاب، ولكن ملي تيكون مرافق. وبالاضافه الى ذلك اشتراك جميع المهتمين بالكتاب والقراءه بما فيهم سواء كتاب او تربويين او اسر او كذا الى المحيط المهتم بالكتاب. بالكتاب وعنده مثلا واحد يعني استراتيجيه اننا كيفاش نحببوا الكتاب، مرحبا به يجي عندنا. يعني كيكونوا ضيوف دائما كتاب ومبدعين وفنانين. يعني كيكون ورشات للقراءه اللي غادي نستضيفوا فيها كتاب اللي في المجال ديال الطفل بالخصوص. ما نكرهوش يكونوا عندنا كتاب اللي كيمشيو في هذا المجال ديال الطفل ويجيو عندنا وحتى هما يشاركونا هذه المبادره اللي كنتمناو انها تنجح. إذن على مستوى الإشراف ديال هذه العملية هذه كاين مشرف رئيسي مركزي يعني وطني هو النادي السلمي الكاتبة الناشرة. نعم. وعلى المستوى المحلي الأستاذة سعاد الوليد. نعم. إذن القضية الكتاب مثلا شنو النوع ديال الكتاب اللي كيقراو الأطفال؟ عندنا جميع الكتب باللغات، كاين الفرنسية كاين العربية حتى الإسبانية إلا كاينة راه غادي يقراوها. ما كاينش ماشي عندنا مثلا هاد اللغه خصها يقراو بها، ما كنفرضوش اللغه باش يقراو. الطفل هو هذا يقدر يبغي يقرا بالعربيه يقدر يبغي يقرا. نعم. شنو هي الرساله اللي كتوجه للمهتمين والاسر والمهتمين انهم يدعموا هذه البادره، لانه ما يمكنش الكتاب ما كيعيش بوحده. الكتاب خصو القارئ. إلا بغينا هذا الكتاب خير جالسين هو الكتاب إنساني كتابه كما قال مثلا. الكتاب هو الروح، هو الغذاء ديال ليسبري. دونك الا ما كانوش الناس وما كانوش القراء راه الكتاب ما عنده حتى شي قيمه. دونك حنا هذا هو اللي بغينا. Déclaration sur cet événement. C'est important. J'en suis fier. J'estime pour vous qui avez organisé cette manifestation. J'aimerais que cela se poursuive, se pérennise, qu'il y ait plus de monde, plus de parents, plus d'enfants, plus d'enseignants. Donc, un espace qui pourrait s'élargir davantage avec de grandes productions, de multiples productions, voilà, où le livre ne devrait être que moyen de provocation des activités. Voilà. Quels sont les moyens pour améliorer davantage le contact de l'enfant avec le livre? Bon, le moyen, c'est qu'il y ait d'abord en bas âge qu'il y ait un adulte et qu'il y ait un espace convenable où l'on s'assoit aisément, où l'on se sent en famille. Voilà. Et puis où l'on donne l'occasion de manipuler, frustrer même les livres, voilà, et puis de partir de ce qui est dans le livre pour parler de ce qui est dans le livre. Et ce n'est pas de lire, voilà, mais de parler à partir de ce qu'on a lu, de communiquer donc, de se perfectionner soi-même, d'aider, que ce soit les parents, les enseignants ou ceux, les bibliothécaires, documentalistes, doivent s'occuper des enfants en matière d'exhortation à la lecture, d'encouragement et non d'imposition. Là où il y a l'imposition, bien sûr, il y a le refus, bien sûr, la défense. La défense crée l'envie, mais aussi l'imposition
Donc, il détruit l'envie. D'accord, il détruit l'envie إذا هو الرغبة في تحبيب الكتاب للطفل وتحبيب القراءة. كذلك نستضيف الكاتبة والشاعرة ملكة الجباري على هامش حضور هذا الحفل ديال أول حصة للقراءة بمكتبة الوسيطية. شنو ممكن تقول لنا على المناسبة وكيفية تحبيب الكتاب القراءة للأطفال؟ هي مناسبة جيدة ومناسبة مهمة لكي يكون هناك مكان فضاء يستقبل الأطفال ونحبوا لهم القراءة والكتاب باعتبار أن الكتاب يعرف أزمة. ديكلاراسيون. أزمة. ديكلاراسيون. فتحبيب القراءة للطفل هو في الحقيقة فتح باب الرغبة، وكنتمنى أنها تكون استمرارية ويكون تشجيع الآباء وتشجيع الطفل على وتحبيب له الكتاب، وهذه مناسبة جيدة نتمنى لها الاستمرارية. شكرا. إذا نتوجه للكاتبة والناشرة نادية السلمي على هامش افتتاحها لأول حصة للقراءة بالمكتبة الوسيطية. Alors, je parlais en français, que vous voulez, petite déclaration sur cet événement. C'est mon 14e, je crois, à lire pour grandir dans les villes du Maroc. Et donc la Rage, c'est la toute dernière, c'est aujourd'hui. Et puis suivra bientôt Tétouan, après Marrakech aussi. Et donc je suis très heureuse que le Nord puisse aussi avoir son lire pour grandir, parce qu'il n'y avait que la ville de Tanger où il existait déjà, et il y en a deux à Tanger, pardon, au Détroit, le Détroit lire pour grandir dans le centre culturel, les étoiles du Détroit et l'Institut français. Donc il y en a deux. À Rabat aussi, il y en a deux. Il y en a un au centre culturel de l'Agdal et Tardoum, la maison des jeunes. Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est de démocratiser la lecture. C'est aussi transmettre l'amour du livre. C'est apprendre aux enfants à aimer le livre, à toucher le livre. Vous avez vu ici le petit garçon qui est arrivé au début et qui voulait absolument pas, même pas parler, même pas nous regarder, il courait dans tous les sens. Et ben, on est arrivé à un moment où il a pris lui aussi le livre, il est en train de changer de livre et de lire. Alors, en fait, c'est pas difficile de rapprocher l'enfant du livre, parce que il n'y a pas que l'écriture, il y a l'image. Et donc l'image attire les enfants. Et donc, à partir de là, il faut savoir l'intéresser aussi. Donc c'est ce qu'on a fait avec ce petit. Et j'espère que les activités comme ça se multiplieront, parce que c'est très très important. Le livre ouvre des fenêtres sur le monde, ouvre la fenêtre sur des mondes, et pas qu'un monde. Le but majeur, c'est d'améliorer le plaisir de lecture chez l'enfant, et aussi la participation de familles, surtout les familles marginalisées. Oui, c'est justement mettre à la disposition des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, mettre à leur disposition des livres gratuitement et à leurs enfants, évidemment. Et donc après on n'a plus d'excuses. Dire que le livre est cher, et ben voilà, le livre est là. En plus, pour ces séances de lecture, ils n'ont pas besoin d'inscription, pas besoin de payer, pas besoin de s'engager. C'est gratuit, c'est libre, il n'y a qu'à se déplacer, et j'espère qu'on pourra installer cette tradition de lecture. Maintenant je suis satisfaite, parce que c'était un défi, et je crois qu'il est à moitié relevé et élevé, parce que dans le Maroc, dans plusieurs villes du Maroc, tous les dimanches de 11h à 13h, beaucoup d'enfants lisent en même temps. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Un rendez-vous hebdomadaire avec le livre, oui, c'est-à-dire la démocratisation de la lecture et l'accès libre à la lecture. Merci bien, Madame Samir Nadia. Merci.